नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर लिंगराजर अघटन। महाद्वीप धरी चढ़िबा बेले खसी पड़िले सेवायत। सेपटे शिवध्वनि पूरा एकाम्र क्षेत्र प्रकम्पित हो उठुला। महाशिवरात्रि रे महाद्वीप उठिबा समय उपनीत होइथिला। आउ महाद्वीप धरी मंदिर चूड़ा को चढ़ुला बेले घटिला अघटन। तलको खसी पड़िले सेवायत। गुरुतर अवस्था तांको चिकित्सा पई हॉस्पिटल भर्ती करा जायथिबा सूचना मिली। आउ अन्यपटे अन्य जने सेवायत महाद्वीप धरी मंदिर चूड़ा को उठिथिले। भय और भक्तिर परिवेश मध्य प्राय 45 मिनिट विलंब मंदिर चूड़ा को उठी महाद्वीप बोली खबर मिली। परवर्ती खबर दशम श्रेणी पास करने को मातृभाषा बाध्यतामूलक। सेपटे राज्यर दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा पास करने को हेले मातृभाषा को मुख्य भाषा भाव में चयन करने को पड़िबो। पंजाबी को मुख्य भाषा भाव में अंतर्भुक्त न करने सीबीएसई निष्पत्तिर जवाब में पंजाब सरकार एक विज्ञप्ति जारी करिसेंती। तेबे विज्ञप्ति अनुसार छात्र छात्री मान मुख्य विषय भाव में पंजाबी पढ़ी नथिले सेमान को पंजाब कौन बोर्ड दशम श्रेणी पास करिथिबा भाव में विवेचना कराजिबो नाही। ताहा सहित राज्यर जेकोसी बोर्ड सहित जड़ित समस्त स्कूल को प्राथमिक विषय भाव में पंजाबी पढ़ाइबा को पड़िबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देशर सबु नागरिकों को मिलिबो पेंशन। सरकार आनिछंती नुआ नियम। सेपटे केंद्र सरकार देशर समस्त नागरिकों पाई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम आनिबा पई प्रस्तुत करुछंती। एथिरे अणसंगठित क्षेत्रर कर्मचारी मानकु शामिल कराजिबो। कारण अन्यपटे निर्माण साइट गुड़िकर कार्य करुथिबा कर्मचारी घरे स्टाफ एवं गिग वर्कर को सरकार पक्षर चालू रही पेंशन स्कीम गुड़िकर फायदा मिलू नहीं। तेणु यूनिवर्सल पेंशन स्कीम आसिबा द्वारा एमाने भी सुविधा पाइबा को सक्षम हेबे। एही स्कीम द्वारा समस्त वेतनभोगी कर्मचारी एवं सेल्फ एम्प्लॉय गुड़ी को लाभ मिलिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आज ओडिशा आसिबे जेपी नड्डा। हाँ आज्ञा आज केंद्र स्वास्थ्य मंत्री तथा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा गस्तर आसिबे। पुरी रे जातीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम से जोग देवार कार्यक्रम रही। आउ एही कार्यक्रम रे विभिन्न राज्यर स्वास्थ्य सचिव मध्य जोग देउछंती। एही अवसर रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री सचिवों सह विभिन्न आलोचना करिवार कार्यक्रम रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पश्चिमबंगर ममता बनर्जी सरकार को झटका। कारण विश्वकर्मा पूजा पाई छुट्टी बातिल करिसेंती किंतु ईद पर्व पाई गोटे दिन बदल रे 2 दिनिया छुट्टी घोषणा करिसेंती बेंगल सरकार। सेपटे कोलकाता नगर निगम स्कूल गुड़िक एभली आदेशनामा प्रकाश करी ओडुआरे पड़ी पश्चिमबंगर ममता बनर्जी सरकार। राज्य में यह प्रबल विरोध होगा पर शेष उक्त आदेशनामा को रद्द कर खबर मिली। परवर्ती खबर दशम पासों सुवर्ण सुजोग। सीआईएसएफ रे नियुक्ति पाइबे 1000 अधिक नुआ कनेस्टेबल। सेपटे केंद्रीय शिल्प सुरक्षा बल पक्षरु कनेस्टेबल ट्रेड्समैन पदरे नियुक्ति पाई विज्ञप्ति जारी करा जायछि। एही चाकरी पाई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च 2025 रु आरंभ होई 3 एप्रिल 2025 पर्यंत करा जिवो। एपटे आवेदन करिबा लागि योग्य इच्छुक प्रार्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.cisf.gov.in रे अप्लाई करि परिबे। ताहा सहित प्रार्थी बयस 1 अगस्त 2025 पर्यंत 18 रु 23 वर्ष मध्य हेबा आवश्यक। सेपटे संरक्षित वर्ग प्रार्थी को बयस सीमा को छाड़ करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पशुपालन पर ओडिशा सरकार बड़ घोषणा। सेपटे पशुपालन क्षेत्र स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने ओडिशा सरकार 1 मार्च 2025 रु पशुपालन मागणार चिकित्सा एवं टीकाकरण जोगाइबा को निष्पत्ति नैछंती। राज्यवासी अनुरोध को सम्मान जणाई सरकार एक जुगान्तकारी पदक्षेप नैछंती। ताहा सहित गाई छेली एवं मेंढा इत्यादि पशुपालन उपभोक्ता फी छाड़ करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मार्च 3 रे जन अभियोग शुणाणी करेंगे मुख्यमंत्री। हाँ आज्ञा आगामी मार्च 3 तारीख सोमवार दिन मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी यूनिट 5 भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जनसाधारण विभिन्न अभियोग शुणाणी करेंगे। यही अभियोग शुणाणी ऑनलाइन पंजीकरण फेब्रुआरी 28 तारीख दिबा 11 घंटिका ठारू आरंभ हेबो एवं सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करि परिबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आसंता 8 रे गंजाम गस्तर जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कारण मार्च 8 अंतर्जातीय महिला दिवस उपलक्षे
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ କିସ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 98 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଦିନ 1 କୋଟି ଟପିଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପି ଧରିଲା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ସେପଟେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ କପି ଧରିଲା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର କପି କରି 5 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କପି କରି ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏମ୍ପିରେ ବୁକ୍ କରିଛି ବୋର୍ଡ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.0। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.0 ରେକର୍ଡ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସାମର ମୋରିଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 5.0 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ପୁଣି ଥରି ଉଠିଛି ପୃଥିବୀ, ଯାହା ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 20 ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ସାବଧାନ, ଅମାନିଆ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରି ମାଫିଆ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏଣିକି ବାଲି ଚୋର ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଅଣାଯିବ। ତାହା ସହିତ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଗାଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଟି ପିଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅର ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେଲେ ମହିଳା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଏକ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପିଟିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ନାବାଳିକା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ମା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କାରଣ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାରେ ଆମାଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ $39 ମିଲିୟନ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 339 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମ ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଆଗରୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 14 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 31 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବସ୍ରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେର ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ସରକାରୀ ବସ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ହାତ ଖାଲି। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବିପଦ। ଏକକାଳୀନ ସତର୍କତା ଜାରି କଲେ 57ଟି ଦେଶ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ଏକ ବିପଦଜନକ ଭାଇରସ ବିଶ୍ୱର 57ଟି ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର CDC ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଭାଇରସର ନାଁ ହେଉଛି ମିଳିମିଳା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।